Belaino one singja patibo Sealdah thangnai Kanchenjunga Express malkhung kologo achomsha maltinai malkhung kolok thutai mani bagai lama gorokha Kanchenjunga Express malkhung kolokni paithangni kaitham Kotor o patibungo khorok bani langma arikha shak derakha khorok nuijibani simi khorok sitham hai maltinai malkhung kolokni shakabo wai sabaino kasa jaktui ungui thaka kiriba singsake এই জায়গাটা কি জায়গা এটা who are spot dead are nearly 25 to 30 persons. Apparently, they have received injuries, but those injuries are not fatal. We have already rescued them with the help of RPF and local persons. The local persons are really very helpful. और इसका जो लागेज फगेज है वो भी हम लोग निकाल के एक सेफ कस्टडी में रख रहे हैं. यहाँ पे एक कैंप सेटअप किया है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस है जो इंजर्ड है उसको हम लोग हॉस्पिटल में सेट करते हैं. अभी तक पाँच 3 now 5. ठीक है, थैंक यू. Injured around 25 to 30. The number can at any time can be increased. এনজিপি ছেড়ে ট্রেনটা যখন আসতেছে তখন ট্রেনটা মাঝে মাঝে আচমকা আওয়াজ করলো. শব্দ হওয়ার পর আমরা ভাবলাম যে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল. আচমকা ট্রেনটা থেমে গেল. আমরা ভয়ের চোটে নামলাম. নেমে দেখি পেছন দিকে মাল ট্রেন আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনকে মেরে দিল. 3টা কামরা একদম একটা উপরে উঠে গেল আর 2টা একদম ভেঙে চেঙে চুরমার হয়ে গেল. লোকের মৃত্যু ঘটছে, আহত হচ্ছে প্রচুর. আর আমাদের অবস্থা তো এখন কোথায় যাব, কি করব? কোথায় যাচ্ছিলেন?